मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दुनिया की हर कौम में, हर मजहब में इबादत के तरीके हैं, है या नहीं? आप मजहबी इबादत गाहें देख लो, दुनिया की मुख्तलिफ मजहबों की इबादत गाहों में जाओ और फिर मस्जिद में आओ, जमीन आसमान का फर्क आपको बोलो जमीन आसमान। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, किसी मजहब का मजाक उड़ाना मकसद नहीं। 5 टाइम नमाज दी है, इस नमाज जैसी इबादत दुनिया के किसी मजहब में है? बोलो कैसे सजदा होता है भाई। अल्लाह का वास्ता आप लोग यहाँ मेलबर्न में मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का वास्ता। अगर आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो ना बुराई से, कि बहुत अफसोस होता है कि मस्जिदें आबाद नहीं है, मस्जिदें बना दी बड़ी टाइट और सफ़े आधी सफ़े होती हैं उसमें। फजर की बात कर रहा हूँ, बाकी ज़ोहर असर में तो होते हैं नमाजी, रमजान में भी रिपोर्ट है कि बहुत नमाजी होते हैं। लेकिन आपके लिए ना यहाँ अपनी औलादों को मस्जिद में लाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हशर होगा जो मैंने बताया ना, जो 150-100 साल पहले आके मस्जिदें बना के गए, उनकी औलादें मुर्तद हो चुकी हैं। तो मस्जिद बनाने से ईमान महफूज नहीं होता, मस्जिद बनाने के बाद उसको आबाद करना ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है। तो अल्लाह का वास्ता मस्जिदों को आबाद करें आप लोग, ये आपको बुढ़ापे में काम आएगी। जब आपके बच्चे मस्जिदों में आएंगे ना तो बुढ़ापे में आपकी खिदमत करेंगे, और अगर आपने उनको अल्लाह रसूल से दूर कर दिया तो आपका बुढ़ापा बहुत डेंजरस गुजरेगा। जो सेकुलर और लिबरल लोग होते हैं ना, जवानी में अय्याशी होती है, जरा सी जवानी ढलगी तन्हाई खाने लगती है। हमारे पास केसेस आते रहते हैं सुबह शाम, मुफ्ती साहब मैंने अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं खिलाया, सारी जिंदगी उनके लिए मैंने निसार कर दी, आज मैं तन्हा बूढ़ा खांस रहा होता हूँ, कोई बच्चा मेरे पास मेरी तन्हाई दूर करने के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये हशर होगा आपका फ्यूचर में। बच्चे को दीन और मजहब सिखाओगे, जो अल्लाह को मानता है ना वो अल्लाह का हुक्म समझ के बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की खिदमत करेगा। हमारी खवातीन भी लिबरल सेकुलर बनती जा रही है, पर्दा उठा के फेंकती है, क्या है ये बुर्का क्या होता है एक्चुअली वगैरह वगैरह जो आजकल डायलॉग चलते हैं। ठीक है, आप पर्दा ना करें, अभी बुढ़ापा बहुत डेंजरस होगा, ये बताओ। क्योंकि जो औरत पर्दा नहीं करेगी उसकी बच्ची पर्दा बोलो। हमारे एक दोस्त के साथ वाकया हुआ, उनकी वाइफ जब जरा एजड हुई तो डिप्रेशन में जाने लगी। बच्चियां पर्दा नहीं करती थी, वो अजीब सा बेहुदा लिबास, और हम जब बेपर्दगी आती है तो हया भी खत्म होती है और माँ बाप से बदतमीजी ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब हया गई ना तो सारी बुराइयां आती हैं, ये ज़हन में रखना। तो वो खातून ने क्या किया, यूएसए में थी वो, उन्होंने तौबा ताइफ की कि भाई मैं अल्लाह के दीन पर आती हूँ, ये तो गलत कर दिया मैंने, जिंदगी खराब की, अब बच्चे भी हाथ से निकल गए, अब मैं पर्दा करती हूँ। तो जब उन्होंने पर्दा करना शुरू किया, नमाज रोजा शुरू किया, तो फिर उन्होंने बच्चियों से कहा देखो बेटा तुम भी पर्दा करो। बच्चियों ने कहा अम्मी आपने लाइफ को एंजॉय कर लिया ना, क्या किया, अब हमें भी करना, जब हम आपकी एज को पहुंचेंगे हम भी करेंगे। तो बेचारी खून के आंसू रो रही थी। तो यही होगा जो कहा था ना, ये तो होगा। इसलिए जो खवातीन बयान सुनने के लिए आई हुई हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आपके फायदे के लिए, आप आज अपने घर में पर्दे का माहौल पैदा कर लो, बच्चियों को पूरा प्रॉपर ड्रेस समझा दिया करो। सख्ती तो नहीं कर सकते ना, समझा दिया करो कि भाई एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता, बेटा ये हमारे मजहब का रास्ता है, ये हमारे कल्चर का रास्ता, इसमें हया है। बच्चियां माँ को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, माँ को फॉलो करती हैं बच्चियां। अगर वो पर्दा करेंगी, प्रॉपर ड्रेस में रहेंगी, कल वो आपकी भी खिदमत करेंगी, कल वो आपको भी इज्जत देंगी। तो अल्लाह का हुक्म समझ के तो मेरे भाई माँ बाप को रखा भी जा सकता है, उनकी बर्दाश्त भी की जा सकती है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो माँ बाप किस खेत की मूली हो गए फिर वो। समझते हो या नहीं समझते हो? तो अपना बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को क्या सिखाओ, दीन सिखाओ। हमारे दोस्त हैं, मैं खुद अपने वाकया, हमारी दादी का इंतकाल हुआ, किस तरह हमारा घराना रो रहा था। अब तो सब इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ज्यादा बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, कैसी दादियों के मरने पे लोग रो रहे होते हैं। तो क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारे मरने पे बच्चा बोले अब्बा बढ़ गए, अच्छा हुआ बुढ़े से जान छुट्टी हमारी, ये चाहते हो? या ओल्ड हाउस से फोन आए कि यार उठा के ले जाओ, जो मजहबी रसूमात करनी है वो कर लो। तो हमारे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने हमें मजहब सिखाया, तो हमें उनके जाने पर खुशी के बजाय गम हुआ। जिंदगी भर हम उनको दुआओं में याद रखते हैं और इंशाल्लाह याद रखेंगे, मौत तक याद रखते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा तो रिश्ता खत्म नहीं होता, क्योंकि जब अल्लाह से रिश्ता होगा तो अल्लाह कहता है जो माँ बाप को नहीं मानता वो फिर किसी को भी नहीं मानता। अल्लाह ने अपने हक के बाद सबसे पहला हक किसका बताया है? वालिदैन का। तो आपको माँ बाप के सामने झुकना पड़ेगा, उनकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये मैं चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं कि इस्लाम का कोई भी निज़ाम आप उठा के देख लो, महफूज भी है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور دوسرے نظاموں سے کمپیئر کرو تو سپیریئر بھی کون ہے؟ اسلام ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کردہ نظام آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا. اس کتاب کو دیکھ لو 1400 سال سے محفوظ ہے. کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے اور کتاب 1400 سال سے کیا ہے؟ بولو محفوظ. کیسی عجیب کتاب ہے یار. ایک لفظ میں بھی تحریف نہیں ہوئی. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن, دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن, دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن, بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن, کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سنی جانے والی کتاب قرآن, کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ باندھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن, سب سے زیادہ بے سمجھے یاد کیے جانے والی کتاب قرآن, سب سے زیادہ سمجھ کے یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ دنیا میں درس کس کتاب کے ہوتے ہیں؟ قرآن کے. پیش کرنے والا وہ ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں میرے بھائی؟ نہیں یاری میرے خیال ہے سمجھ میں. پیش کرنے والا جو ہے اس کتاب کو, جس کو اتنی مقبولیت ملی, وہ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. اور کمال کی بات ہے جس پیغمبر نے یہ کتاب پیش کی جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, وہ خود لکھوایا کرتے تھے دوسروں سے جب آیتیں نازل ہوتی تھی. بھائی مجھے تو لکھنا نہیں آتا, آپ کیا کرو, آپ لکھو. اس چمڑوں پہ لکھی جا رہی ہے, ایسی محفوظ ہوئی ہے, ایسی محفوظ ہوئی ہے. ایک ایک حرف قاری لوگ کیسے نکلواتے ہیں نا بچے کے حلق سے, بھائی ہا ہے تو ہا ہے, ہا نہیں ہے, اتنی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, ایسا نکلواتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہا نکالو, ہا بچے سے نکل نہیں رہا تھا. بولا حلوہ بولو, حلق سے نکالو حلوہ. ماں نے کہا میں پکا کے لے آتی ہوں, بچے کے حلق پہ تجربے نہ کریں. قاری لوگ یہاں بھی ہے نا ماشاءاللہ. تو ایک ایک لفظ کیا ہے, ایسا خاندانی طریقے سے محفوظ ہوا ہے, ایسا خاندانی طریقے سے. دنیا کی 1400 سال پہلے زبانیں اس طرح محفوظ ہیں. میں نے کہیں یہ بیان کیا تو ہندو نے کمنٹ کیا بھائی 1400 سال پہلے سنسکرت زبان جو ہے تو صدیوں پرانی ہے. پرانی ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں, وہ کنڈیشن میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے کا کوئی فارسی بولنے والا یا کوئی بھی زبان بولنے والا اٹھ کے آ جائے, آج بات کرے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا ہے. لیکن 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کوئی عربی آ جائے اور آپ سے بات کرے, اس انسانوں سے کلام کرے, دنیا کے 20 ملک اس کی بات سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں. 20 لوگ نہیں, 20 ملک میں رہنے والے کروڑوں انسان, اور جو عرب کنٹری نہیں ہے ان میں بھی جو علماء ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں. عربی میں پانی کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. مرد کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے؟ اور رجل. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے؟ امرأہ. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ امرأہ. بچھونے کو 1400 سال پہلے کہتے تھے مہد. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ مہد. درہم کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ درہم. آج بھی کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ درہم. چاندی کو کہتے تھے فضہ. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ والی فضہ نہیں جس کی طرف آپ کا دماغ جا رہا ہے, فضہ. 1400 سال پہلے سونے کو کیا کہتے تھے؟ ذہب. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ذہب. سورج کو 1400 سال پہلے کہتے تھے شمس. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شمس. چاند کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ قمر. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ قمر. نام کو کیا کہتے تھے؟ اسم. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم. قرآن کی وجہ سے ایک زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی, کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی. اللہ نے کہا اگر لینگویج اور زبان کی حفاظت نہیں تو قرآن ضائع ہو جائے گا. اللہ نے پوری زبان کو محفوظ کر دیا. ایک گورے کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. گورا کہتا ہے, مجھے انشاءاللہ مجھے چونکہ اب یہ میں فی البدیہی بات کر رہا ہوں نا, اگر پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا. ایک گورے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ریسرچ ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کو اپنی ریسرچ عربی زبان میں تحریر کرنی پڑے گی, کیونکہ 1200 سال پہلے جو کتابیں مسلم سائنسدانوں نے لکھی ہیں, مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں, محدثین نے لکھی, فقہاء نے لکھی, آج 1200 سال کے بعد بھی وہ چینج وہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے قدوری کی مثال دی, یہ تو 1200 سال تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے. ہم جو عربی ادب کی کتابیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 40 سال پہلے کی پرانی, یعنی 40 سال پرانی شاعری ہے. حافظ ابن حجر نے 700-800 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں. امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, انہوں نے تقریباً 1200 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں. جو اسلامی لا ہے جو آج بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کی زبان.
जितनी किताबें हैं ना अरबी पुरानी खदीम, कोई चेंजिंग नहीं हुई है उनमें, 100% समझ में आ रही होती है A to Z। लेकिन अगर आप इंग्लिश की तरफ जाओ, 200 साल पहले की इंग्लिश आज का गोरा, बल्कि 100 साल पहले की इंग्लिश आज का गोरा नहीं समझे। और गोरे खुद एतराफ करते हैं उसमें 100 साल के बाद जो इंग्लिश बोली जाएगी वो आज उर्दू मिर्जा गालिब के जमाने की देख लो। मिर्जा गालिब के दौर की उर्दू ये थी कि एक आदमी हकीम साहब के पास गया, हकीम साहब खुतूतान भेजा में कुछ हालत खाना जंगी सी हो गई। हकीम ने बोला कौन से कंट्री में जंग हो रही है भाई? खुतूतान, वो मिर्जा गालिब के दौर का आदमी था, पैदा इस जमाने में हो गया। मिर्जा गालिब वो हकीम कहता है भाई कौन से मुल्क में जंग हो रही? कह रहे खुतूतान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही। फिर इशारा किया तो हकीम ने बोला बोलना पेट खराब है। समझ रहे हो? 100 साल पहले की उर्दू अलग थी, आज की क्या है अलग, और 50 साल बाद क्या होगी अलग होगी। हर जबान इतनी स्पीड से चेंज हो रही है। अरबी अजीब जबान है यार। 1400 साल पहले चूंकि इसमें कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह ने कहा कुरान को महफूज रखने के लिए जबान का महफूज करना जरूरी, लिहाजा पानी को 1400 साल पहले अगर पानी कहा जाता था तो आज भी पानी। कुरान में जितने अल्फाज आए हैं अलहम से लेके वन्नास तक, कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो भरपूर तरीके से अरबों में आज इस्तेमाल ना हो रहा हो, बल्कि दूसरी जबानों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उर्दू में अकल को क्या कहते हैं? अकल कहते हैं। ये कहां से आया है? अबे अरबी से आया है मेरे। इंग्लिश में जमीन को क्या कहते हैं? अर्थ। ये कहां से आया है? अर्ज से। दूसरी जबानों पे असर डाल दिया अरबी ने, ठीक है ना, घुस गई दूसरी जबानों में, उनको तब्दील कर दिया खुद एज इट इज। जैसे 1400 साल पहले थी आज भी क्या है, ठीक है, आमी लोगों की अरबी अलग है लेकिन वो वाली महफूज तो है ना, वो महफूज तो है ना भाई। ये मैं आपको इतनी लंबी जो रिपोर्टें पेश कर रहा हूं ना, ये समझाने के लिए कि अपने ईमान को मजबूत करो। आपको अल्लाह ने जो दीन और मजहब दिया है वो बरहक मजहब है, वो आसमान से नाजिल करदा मजहब है, वो इंसानों का बनाया हुआ दीन और मजहब नहीं है। अब आखिरी बात, करना क्या है? करना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मिसाल से बात समझाता हूं, फिर बात समझ में। यहां खवातीन भी बयान में बैठी हुई है पर्दे में, आपकी बेगम साहिबा कोई खिदमत ही नहीं करके दे रही आपकी, कोई शोहर वाले हुकूक आपको देने के लिए तैयार, बोलो, है ही नहीं, किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं। आपको शक हुआ कि पता नहीं इसको पता भी है कि मैं इनका मियां लगता हूं रिश्ते में, क्या ख्याल है? या उल्टा कर लेते हैं मिसाल को ताकि खवातीन नाराज ना हो, मिसाल उल्टा कर लेते हैं। आप अपनी बेगम के किसी किस्म के कोई हुकूक देने के लिए तैयार, बोलो, नहीं। जब घर में आते हैं ऐसे जैसे हलाकू खान ने बगदाद पे हमला, तमीज से बात ही नहीं करते, वो नान नफका मांगती है, आप नान नफका नहीं दे रहे। कोई भी जो जिम्मेदारी मर्द की होती है ना, औरत के जो हुकूक होते हैं वो देने के लिए आप तैयार नहीं। आपकी बेगम को शक हो जाता है, पता नहीं मुझे अपनी बेगम समझता भी है कि नहीं समझता। वो प्रूफ देती है, देखो ये निकाहनामा है, मैं आपकी वाइफ। आप क्या कर रहे हो? पड़ोसन से बहुत घुल मिला के बात कर रहे हो। जब भी कोई आंटी आती है फ्री हो जाते हो आप। वो एक चुटकुला सुना देता हूं। वो एक बच्चा जो था ना, बच्चे बड़े होशियार होते हैं यार, तो बच्चे से अम्मी ने पूछा बेटा स्कूल में तुम पढ़ते हो? हाँ अम्मी पढ़ता हूँ। बेटा ये स्कूल में क्या बताया, जान कैसे निकलती है? साइंस के जो सब्जेक्ट है ना उसमें बताया होगा ना जान कैसे निकलती है, तो बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? बच्चे ने कहा आपको खिड़की से निकलती है। अम्मी खिड़की से निकलती है। माँ हैरान होगी खिड़की से जान कैसे निकलती है? तो माँ ने पूछा बेटा समझा नहीं? कहती अम्मी जब आप घर पे नहीं होती ना वो आंटी आती है पड़ोसन, तो जैसे ही आप दरवाजा नॉक करती हैं अब्बू कहते हैं जान खिड़की से निकलती है। जान कहां से निकलती है? खिड़की से। तो अब आप क्या हो रहे हो? पड़ोसन को जान भी कह रहे हो, पड़ोसी कुछ मंगवाती है पड़ोसन तो उसके हुकूक भी सारे पूरे कर रहे हो। आपकी बेगम को कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं इनको पता भी है कि आपकी मुझसे शादी हुई थी, किसी किस्म की कोई फ्री कराने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए बंदा तैयार ही नहीं है, कोई हुकूक ही नहीं दे रहा। वो नादरा के सर्टिफिकेट दिखा देती है, निकाहनामा दिखा देती है, आप ईमान ले आते हो बेगम मैं मानता हूं कि तुम क्या हो मेरी वाइफ, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होता, स्टाइल वही रहता है। फिर जब आप बेगम को गुस्सा आता है ना तो आप जवाब में कहते हो बेगम गुस्से की क्या जरूरत है, मैं मानता हूं कि तुम मेरी क्या हो वाइफ। तो बेगम क्या कहती है कि
یعنی بیگم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرے گی نا کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے, پھاڑ دو یہ نکاح نامہ, یہی کہے گی نا, مت کہا کرو کہ میں تمہاری وائف ہوں. اکثر یہ کہتے ہیں نا, مت کہا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ ہوتے ہیں نا گھروں میں جھگڑے, یہ لفظ زبان پہ نہیں لایا کرو, بس بہت دیکھ لی محبت, یہی کہے گی نا. بھائی جب آپ کسی رشتے کو مانتے ہیں نا, تو ماننے کا مطلب اس رشتے کی وجہ سے آپ پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں, آپ عملی طور پر ان ذمہ داریوں کو ایکسپٹ اور قبول بولو کر رہے ہو. ادروائز خالی پیلی کا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب آپ مان لیا, آپ نے مانتے ہو نا کہ اسلام پر حق ہے, یا ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پھر چھپڑ میں مل لینا, بتا دیں کچھ اشکالات ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے حل کرتے ہیں ان اشکالات. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا تو الحمدللہ اسلام پہ اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ موجود. چاہتا ہی نہیں تو پھر تو پتھر دلوں کا کوئی نہیں پگھلا سکتا. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جتنی مرضی تقریریں کی جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہوتے. پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. تو جب میرے بھائی